नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारताचे सामाजीक सुरक्षा कव्हरेज 2021 24.4% इतले आशिल्ले 2024 दुपेटीन वाडून ते 48.8% मेरेन पावला अशें आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेन म्हळां. उत्तराखंडा उपरांत गुजरात हे समान नागरी कायदो UCC लागू करपी देशांतले दुसरे राज्य जातले. भारतान आपले पयले देशी मॅग्नेटीक रेझोनन्स इमेजिंग MRI यंत्र तयार केला. ऑक्टोबर मेरेन नवी दिल्लींतल्या एम्सात धाडटले चाचणे खातीर. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी देशाच्या वेंचणूक प्रक्रियेत व्हड बदल करपा खातीर एका कार्यकारी आदेशाचेर केली सय. आनी IPL क्रिकेट सर्तींत काल अहमदाबादेत जाल्ल्या सर्तींत पंजाब किंग्स पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक 11 धांवड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. भारतात सामाजीक सुरक्षा कव्हरेजात व्हड वाड जाल्या. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या म्हणण्या प्रमाण भारताचे सामाजीक सुरक्षा कव्हरेज 2021 24.4% इतले आशिल्ले 2024 दुपेटीन वाडून ते 48.8% मेरेन पावला. ILO जागतीक सामाजीक सुरक्षा अहवाल 2024-26 उल्लेख करतना केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया हांणी कामगार वर्गात सामाजीक सुरक्षा लावांचो विस्तार जाला अशें म्हळें. भारतांतल्या तरणाट्यांक कौशल्य आनी सशक्तीकरण दिवपाच्या सरकाराच्या वचनबद्धतायेचेर तांणी भर दिलो. हाका लागून तरणाट्यांच्या प्रतिभेचो जागतीक पावंड्यार प्रभाव पडटलो हाची खात्री जातली. लोकांमदली गुंतवणूक ह्या विशयावेल्या अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारांत डॉ मांडविया उलयताले. रोजगार उपाय येवजण्यांचेर उजवाड घालतना तांणी 2014 ते 2024 ह्या काळात 17 कोटी 10 लाख नोकऱ्यो निर्माण जाल्यात अशें म्हळें. ते पैकी 4 कोटी 60 लाख नोकऱ्यो फाटल्या वर्साच निर्माण जाल्यो. 2017-18 बेरोजगारीचो दर 6% वयल्यान देंवन तो 2023-24 3.2% मेरेन पावला. उत्तराखंडा उपरांत गुजरात हे समान नागरी कायदो UCC लागू करपी देशांतले दुसरे राज्य जातले. समान नागरी कायदो हे राज्यांतल्या सगळ्या लोकांक समान न्याय मेळोवन दिवपाच्या आनी एक भारत श्रेष्ठ भारत ही संकल्पना साकार करपाच्या दिकेन एक पावल आसा अशें राज्याचे कायदो मंत्री ऋषिकेश पटेल हांणी राज्य विधानसभेत सांगलें. न्यायालयीन प्रक्रियेक गती दिवपा खातीर राज्य सरकारान राजकोट, सुरत आनी वडोदरा जिल्लो मुख्यालयांत 3 नव्या लवाद न्यायाधिकरणांची तरतूद केल्या. राज्यांतल्यो नगरपालिका आनी पंचायतीचे खटले लवाद न्यायाधिकरणात चलयतले असो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. आमच्या खबराकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण काल राज्य विधानसभेत कायदो विभागाचे अर्थसंकल्प मंजूर केले. संसदेन आपत्ती वेवस्थापन सुदारणा विधेयक 2024 मंजूर केला आनी राज्यसभेत काल ते मंजूर केले. फाटल्या वर्सा डिसेंबर म्हयन्यांत लोकसभेन ते मंजूर केल्ले. देशभरात आपत्ती विशींची तयारी, प्रतिसाद आनी पुनर्प्राप्ती वाडोवप हे ह्या विधेयकाची मुखेल हेत आसा. हे विधेयक आपत्ती वेवस्थापन कायदो 2025 सुदारणा करता आनी हे वरवीं राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण आनी राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षम कार्याक बळगे दिवपाचो हाचो हेत आसा. विधेयका वयल्या चर्चेत जाप दितना केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें, आपत्तीचे आकार आनी प्रमाण बदल्ल्या आनी त्या प्रमाण प्रतिसाद बदलपाक जाय. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांचे कडेन अर्थ खातेय लेगीत आसा. तांणी काल दिल्ली विधानसभेत 2025-26 ह्या अर्थीक वर्साचो अर्थसंकल्प सादर केलो. भाजपाच्या फुडारपणा खाला दिल्ली सरकाराचो हो पयलोच अर्थसंकल्प आसा. सभाघरांत अर्थसंकल्प सादर करतना गुप्ता हांणी म्हळें, दरेका क्षेत्राच्या उदरगत आनी विकासाचेर लक्ष केंद्रीत करपी 1 लाख कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्पीय आराखडो हो आसा. मुखेलमंत्र्यांनी घोशणा केली की अर्थसंकल्पात 28,000 कोटी रुपयां परस चड भांडवली खर्चाची तरतूद केल्या, जी फाटल्या अर्थसंकल्पा परस दुपेटीन आसा. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आनी जोड राष्ट्राच्यो महासचिवांची खासा दूत जुली बिशप हांणी काल म्यानमारांतल्या बदलत्या परिस्थितीचेर चर्चा केली. बिशप सध्या भारताच्या दौऱ्यार आसात. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस आंतोनियो गुटेरस हांणी फाटल्या वर्सा एप्रिलांत तांकां म्यानमारा खातीर खासा दूत म्हूण नियुक्त केल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आनी DJ उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द EDM चॅलेंज नांव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org.
भारतान आपले पहिले देशी मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग MRI मशीन यंत्र तयार केला, जे ऑक्टोबर मेरेन नवी दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस एम्स हांगा चाचणी खातीर धाडटले. सध्या 80 ते 85% उपकरणां आयात जातात. ते खातीर उपकरणांचो खर्च उणो करपाचो आनी आयात केल्ल्या वैजकी उपकरणांचेर आदारून रावपाचो हेतू हे फाटलो आसा. देशी MRI मशीन भारताक वैजकी तंत्रगिन्यानात चड आत्मनिर्भर करपाक मजत करतलो. ह्या उपक्रमाक लागून वेगवेगळ्या कंपनींक आनी संस्थांक गरजेचे बदल करपाक आनी देशांत संवसारांतली सगळ्यात बरी उपकरणां आसात हाची खात्री जातली, अशें पत्रकारां कडेन उलयतना एम्स नवी दिल्लीचे संचालक M. श्रीनिवास हांणी सांगलें. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी देशाच्या वेंचणूक प्रक्रियेत व्हड बदल करपा खातीर एका कार्यकारी आदेशाचेर सय केल्या. ह्या बदला प्रमाण मतदार नोंदणी खातीर नागरिकत्वाचो कागदोपत्री पुरावो गरजेचो आसतलो. ताका लागून वेंचणुकेच्या दिसा मेरेन सगळी मतपत्रिका मेळटली हाची खात्री जातली. ह्या आदेशा प्रमाण अमेरिका मुळाव्यो आनी गरजेच्यो वेंचणूक सुरक्षा लागू करपाक अपेक्षीत आसलेल्या राज्यांक मतदार वळेरी सामायिक करपाचे आनी वेंचणुके कडेन संबंदीत गुन्यांवांचो खटलो चलोवपा खातीर संघीय संस्थांक सहकार्य करपाचें आवाहन हे वरवीं केलां. ज्या राज्यांनी वेंचणूक अधिकारी कायद्याचें पालन करिनात तांकां संघीय निधीत कपात जावंक शकता अशी शिटकावणी ह्या आदेशांत दिल्या. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ ESICन उत्तर प्रदेशांतल्या आनीक 15 जिल्ल्यांनी कर्मचारी राज्य विमा योजना लागू करपा खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या. केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी ही घोशणा केल्या. आंबेडकर नगर, औरैया, बहराइच, गोंडा, हमीरपूर, जालौन, कन्नौज, महाराजगंज आनी प्रतापगड ह्या जिल्ल्यांचो हातूंत आस्पाव आसा अशें तांणी सांगलें. आतां उत्तर प्रदेशांतले 75 पैकी 74 जिल्ले ESI येवजणेंत आस्पावीत जाल्यात अशें तांणी म्हळें. हांचो लाव 30 लाखां परस चड विमाधारकांक आनी 1,16 लाख लावार्थ्यांक जातलो अशें तांणी म्हळें. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचो हो निर्णय देशांतल्या दरेका पात्र कामगारांक सामाजीक सुरक्षा दिवपा खातीर सरकाराची वचनबद्धताय दाखोवन दिता अशें तांणी सांगलें. हेर असूचित जिल्ले लेगीत ESIC अंतर्गत हाडपा खातीर यत्न सुरू आसात अशें कामगार आनी रोजगार मंत्रालयान सांगलें. ESIC कामगारांक वैजकी लाव तशेंच व्यापक सामाजीक सुरक्षा दिता. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या वयल्या विनोदावयल्यान सुरू आशिल्ल्या वादांत विनोदी कलाकार कुणाल कामरान माफी मागपाक न्हयकार दिला. स्टँड अप कॉमेडियनान मुंबयंतल्या ज्या सुवातेर ताची कार्यावळ जाल्ली त्या सुवातेर जाल्ल्या तोडफोडीचो निशेध केला. 36 वर्शीय विनोदी कलाकारान ताच्या कार्यावळी वेळार एका लोकप्रिय हिंदी चित्रपटांतल्या गाण्याचे बोल बदलून शिंदे हांच्या राजकी कारकिर्दीचेर टिका केल्या उपरांत महाराष्ट्रांत व्हड राजकीय वाद निर्माण जाल्लो. MIDC पुलिसांनी हे विशीं कुणाल कामराचेर FIR दाखल केल्या. फुडल्या चवकशे खातीर खार पुलिसां कडेन हस्तांतरीत केल्या अशें मुंबय पुलिसांनी सांगलें. आदले मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गौबा हांची नीती आयोगाचे पूर्णवेळ वांगडी म्हणून नियुक्ती केल्या. झारखंड कॅडरचे 1982च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवेचे अधिकारी गौबा हे 2019 ते ऑगस्ट 2024 मजगती 5 वर्सां खातीर मंत्रिमंडळ सचिव आशिल्ले. तांणी कोविड-19 प्रतिसाद आनी आर्थीक सुदारणा धोरणांसयत मुखेल धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणेंत म्हत्वाची भुमिका वठयल्या. गौबा हांणी केंद्रीय घर सचिव, शारी उदरगत मंत्रालयात सचिव तशेंच झारखंडचे मुखेल सचिव म्हणूनय काम केलां. प्रधानमंत्र्यांनी मंजुरी दिल्या उपरांत राजीव गौबा नीती आयोगाच्या हेर पूर्णवेळ वांगड्यांसारखीच सेवा दितले. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर आनी लडाखात व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. IMDच्या अदमासा प्रमाण जम्मू काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब दर्यादेगेवेल्या कर्नाटक आनी अंतर्गत कर्नाटक आनी केरळ आनी माहे हांगा एकसुरे सुवातेर गडगड आनी जोगला मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. IPL क्रिकेट सर्तीत काल अहमदाबादात जाल्ल्या खेळात पंजाब किंग्स पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडा 11 धांवड्यांनी हारयले. पयली फलंदाजी करतना पंजाब किंग्सान 243 धांवड्यो केल्ल्यो. पंजाब किंग्सच्या श्रेयस अय्यर हांणी नाबाद 97 धांवड्यो केल्यो. 244 धांवड्यांचे मोख गुजरात टायटन्स पंगडा मुखार आशिल्ले, पूण तांकां 5 बाद 232 धांवड्योच करप शक्य जालें. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारताचे सामाजीक सुरक्षा कव्हरेज 2021 48.4% इतले आशिल्ले ते 2024 दुपेटीन वाडून 48.8% मेरेन पावला अशें आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेन म्हळां.
उत्तराखंड उपरांत गुजरात हे समान नागरी कायदो UCC लागू करपी देशांतले दुसरे राज्य जातले. भारतान आपले पयले देशी मॅग्नेटीक रेझोनन्स इमेजिंग MRI यंत्र तयार केला. ऑक्टोबर मेरेन नवी दिल्लींतल्या एम्सात धाडटले चाचणे खातीर. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी देशाच्या वेंचणूक प्रक्रियेत व्हड बदल करपा खातीर एका कार्यकारी आदेशाचेर केल्यो सय. आनी IPL क्रिकेट सर्तींत काल अहमदाबादात जाल्ल्या खेळांत पंजाब किंग्स वांगडान गुजरात टायटन्साक 11 धांवड्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलो राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज आयकपाक मेळटले 6:30 नमस्कार.